Kitab Siasat Mengelak. Bab tidak melakukan siasat, dan setiap orang dihitung sesuai niatnya. صحيح البخاري 6439. حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقم بن وقاص قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أيها الناس إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Sahih Bukhari 6439 telah menceritakan kepada kami Abu Nu'man telah menceritakan kepada kami Hamad bin Zaid dari Yahya bin Sa'id dari Muhammad bin Ibrahim dari Alqamah bin Waqas mengatakan, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpidato, dia mengatakan, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, hanya saja amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang mendapatkan sesuai yang diniatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya dihitung karena Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya, atau wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya sekedar mendapat yang diniatkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab Solat. صحيح البخاري 6440. حدثني إسحاق بن نصر حدثنا الحرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضئ. Sahih Bukhari 6440 telah menceritakan kepadaku Ishaq bin Nasr telah menceritakan kepada kami Abdur Razak dari Ma'mar dari Hamam dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia wudu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab zakat, yang terhimpun nggak boleh dipisah, yang dipisah nggak boleh dihimpun. صحيح البخاري 6441. حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري حدثنا أبي حدثنا ثمام بن عبد الله بن أنس أن أنسا حدثه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. Sahih Bukhari 6441 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah Al-Ansori telah menceritakan kepada kami ayahku telah menceritakan kepada kami Tsumamah bin Abdullah bin Anas bahwasanya Anas menceritakan kepadanya bahwasanya Abu Bakar menuliskan kepadanya kewajiban sedekah sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam wajibkan. Hewan ternak yang terpisah tidak boleh dihimpun dan hewan yang terhimpun tidak boleh dipisah, karena takut sedekah, zakatnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab zakat, yang terhimpun nggak boleh dipisah, yang dipisah nggak boleh dihimpun. صحيح البخاري 6442. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة فقال الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا فقال أخبرني بما فرض الله علي من الصيام
الصيام قال شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا قال أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام قال والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق وقال بعض الناس في 20 وماء بعير حقتان فإن أهلكها متعمدا أو وهبها أو احتال فيها فرار من الزكاة فلا شيء عليه. Sahih Bukhari 6442 telah menceritakan kepada kami Kutaibah telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far dari Abu Suhail dari ayahnya dari Tolhah bin Ubaidullah, ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan rambut acak-acakan. Ia berkata, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepadaku salat apakah yang Allah wajibkan atasku?" Nabi menjawab, "Salat 5 waktu, kecuali jika engkau mau mengerjakan yang sunnah." Si Arab Badui bertanya lagi, "Beritahukanlah kepadaku puasa apakah yang Allah wajibkan bagiku?" Nabi menjawab, "Puasa bulan Ramadan, kecuali jika kamu ingin melaksanakan yang sunnah." Si Arab Badui bertanya, "Beritahukanlah kepadaku, zakat apakah yang Allah wajibkan atasku?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahukan kepadanya syariat-syariat Islam, dan Arab Badui tersebut mengatakan, "Demi zat yang memuliakanmu, saya tidak akan melakukan yang sunnah, namun juga tak akan mengurangi sedikit pun yang telah Allah fardukan atas diriku." Maka Rasulullah bersabda, "Dia beruntung jika ia jujur atau dengan redaksi ia masuk surga jika jujur." Penulis menuturkan, sebagian orang mengatakan bahwa 120 unta zakatnya 2 hikah, dan jika yang punya membelanjakannya secara sengaja, atau menghibahkannya atau mencari siasat terhadapnya dengan tujuan untuk tidak berzakat, maka yang demikian dia tak terkena dosa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab zakat, yang terhimpun nggak boleh dipisah, yang dipisah nggak boleh dihimpun. صحيح البخاري 6443. حدثني إسحاق حدثنا الحرزاق حدثنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعا أقرع يفر منه صاحبه فيطلبه ويقول أنا كنزك قال والله لن يزال يطلبه حتى يبسط يده فيلقمها فاه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما رب النعم لم يعط حقها تسلط عليه يوم القيامة فتخبط وجهه بأخفافها وقال بعض الناس في رجل له إبل فخاف أن تجب عليه الصدقة فباعها بطبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم فرار من الصدقة بيوم احتيالا فلا بأس عليه وهو يقول إن زكى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو ب6 جازت عنه. Sahih Bukhari 6443 telah menceritakan kepadaku Ishak telah menceritakan kepada kami Abdur Razak telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Hamam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta salah seorang di antara kalian, jika tidak dizakati, maka pada hari kiamat menjadi ular yang menyeramkan. Pemilik harta itu berusaha menyelamatkan diri namun si ular terus memburunya sambil mengatakan, aku adalah hartamu, demi Allah, si ular itu tiada henti memburunya hingga orang yang mempunyai harta membentangkan tangannya dan dia melahapnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika pemilik unta tidak memberikan haknya,
maka pada hari kiamat unta tersebut melawannya hingga menginjak-injak wajahnya dengan kuku kakinya. Sebagian orang mengatakan bahwa jika seseorang yang mempunyai unta lantas khawatir terkena kewajiban zakat, lalu sehari sebelum haul tiba ia menjualnya dengan unta semisal atau kambing atau sapi, atau dirham dengan niat agar tidak terkena wajib zakat, maka tak ada dosa baginya. Dan dia mengatakan, jika ia menzakati untanya sehari sebelum haul tiba, atau 6 hari sebelumnya, maka juga diperbolehkan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab zakat, yang terhimpun nggak boleh dipisah, yang dipisah nggak boleh dihimpun. صحيح البخاري 6444. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أنه قال استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقضه عنها. وقال بعض الناس إذا بلغت الإبل 20 ففيها 4 شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فرارا واحتيالا لإسقاط الزكاة فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات فلا شيء في ماله. Sahih Bukhari 6444 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id telah menceritakan kepada kami Laits dari Ibnu Syihab dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah dari Ibnu Abbas bahwasanya ia mengatakan, Sa'ad bin Ubadah al-Ansori pernah meminta fatwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang nazar ibunya yang meninggal sebelum menunaikan nazarnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, penuhilah nazarnya. Sebagian orang mengatakan bahwa jika unta mencapai 20 ekor sehingga ia berkewajiban membayar zakat 4 ekor kambing, lalu dia menghibahkan unta itu sebelum haul, atau menjualnya dengan niat atau siasat agar tidak terkena wajib zakat, maka tidak ada denda atasnya. Demikian pula jika ia menyembunyikannya terus meninggal, maka tidak ada denda dalam hartanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab siasat dalam pernikahan. صحيح البخاري 6445. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قلت لنافع ما الشغار؟ قال ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. وقال بعض الناس إن احتال حتى تزوج على الشغار فهو جائز والشرط باطل. وقال في المتعة النكاح فاسد والشرط باطل. وقال بعضهم المتعة والشغار جائز والشرط باطل. Sahih Bukhari 6445 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Ubaidullah mengatakan, telah menceritakan kepadaku Nafi dari Abdullah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah syighar. Saya bertanya kepada Nafi, apa maksud syighar? Ia menjawab, mengawini anak perempuan seseorang lelaki dengan syarat lelaki tersebut dinikahkan dengan anak perempuannya tanpa mahar, atau menikahi saudara perempuan seorang lelaki dengan syarat lelaki tersebut menikahkannya dengan saudara perempuannya tanpa mahar. Sebagian orang berpendapat, jika seseorang bersiasat sehingga ia nikah syighar, maka perkawinannya boleh dan syaratnya batil. Dan ia berkata tentang nikah mutah, pernikahannya rusak dan syaratnya batil. Sedang sebagian lain berpendapat bahwa nikah syighar boleh dan syaratnya batil. Menurut ijma ulama sahih.
Kitab Siasat Mengelak. Bab siasat dalam pernikahan. صحيح البخاري 6446. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله بن عمر حدثنا الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما أن عليا رضي الله عنه قيل له إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية وقال بعض الناس إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد وقال بعضهم النكاح جائز والشرط باطل. Sahih Bukhari 6446 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah bin Umar telah menceritakan kepada kami Az-Zuhri dari Al-Hasan dan Abdullah, kedua anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, bahwa disampaikan kepada Ali radhiyallahu anhu, bahwa Ibnu Abbas menganggap nikah mut'ah tidak masalah, maka Ali berkata, Rasulullah telah melarangnya pada hari Khaybar, dan beliau melarang daging keledai jinak. Sebagian orang mengatakan, bahwa jika seseorang menyiasati sehingga nikah mut'ah, maka nikahnya rusak, sedang sebagian yang lain mengatakan nikahnya boleh dan syaratnya batil. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab larangan siasat dalam jual beli, dan larangan menahan kelebihan air untuk menahan rumput tumbuh. صحيح البخاري 6447. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى. Sahih Bukhari 6447 telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Malik dari Abu Az-Zanad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh kelebihan air ditahan untuk menahan tumbuhnya rerumputan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab larangan penipuan. صحيح البخاري 6448. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. Sahih Bukhari 6448 telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id dari Malik dari Nafi dari Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli, najash, penipuan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab larangan tipu menipu dalam jual beli. صحيح البخاري 6449. حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة. Sahih Bukhari 6449 telah menceritakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ada seorang laki-laki mengeluh kesahkan dirinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena dirinya sering ditipu dalam jual beli, maka beliau bersabda,
jika kamu jual beli, katakan, namun dengan syarat tak ada penipuan. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab larangan pengasuh anak yatim melakukan siasat. صحيح البخاري 6450. حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري قال كان عروة يحدث أنه سأل عائشة: وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها وإجمالها فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق. ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فأنزل له: ويستفتونك في النساء، فذكر الحديث. Sahih Bukhari 6450 telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah menceritakan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri mengatakan, Urwah menceritakan, ia bertanya Aisyah tentang ayat, jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap yatimmu, maka nikahilah wanita yang baik-baik bagimu. 2, 3, atau 4 Al-Quran Surat An-Nisa 3. Dia mengatakan, yaitu yatim dalam asuhan walinya, dan si wali tersebut kurang menyukai kecantikan dan hartanya, namun tetap akan ia nikahi dengan syarat membayar mahar serendah-rendahnya yang menyalahi adat normal. Maka mereka dilarang menikahi anak-anak yatim tersebut kecuali jika berbuat adil dengan membayar mahar secara sempurna. Lantas para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kemudian hari, maka Allah menurunkan ayat, mereka meminta fatwa kepadamu, dan seterusnya Al-Quran Surat An-Nisa 127, kemudian dia menyebutkan hadis. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab jika hamba sahaya mencuri lantas majikan mengklaim ia telah mati. صحيح البخاري 6451. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به. Sahih Bukhari 6451 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap pengkhianat diberi bendera pada hari kiamat sebagai tanda pengenalnya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab jika hamba sahaya mencuri lantas majikan mengklaim ia telah mati. صحيح البخاري 6452. حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن هشام عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ فإنما أقطع له قطعة من النار. Sahih Bukhari 6452 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir dari Sufyan dari Hisham dari Urwah dari Zainab binti Ummi Salamah dari Ummu Salamah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya hanyalah manusia biasa, dan kalian mengadukan sengketa kepadaku. Siapa tahu sebagian di antara kalian lebih pandai bersilat lidah dengan alasannya dari sebagian lain, sehingga aku memutuskan sebatas yang aku dengar, maka barang siapa ku putuskan menang dengan menzalimi hak saudaranya, janganlah ia mengambilnya,
sebab aku akan mengambil sulutan api neraka baginya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab nikah. صحيح البخاري 6453. حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل يا رسول الله كيف إذنها؟ قال إذا سكتت. وقال بعض الناس إن لم تستأذن البكر ولم تزوج فاحتال رجل فأقام شاهدي زور أنه تزوجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يطأها وهو تزوج صحيح. Sahih Bukhari 6453 telah menceritakan kepada kami Muslim bin Ibrahim telah menceritakan kepada kami Hisham telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Nabi menjawab, tandanya diam. Sebagian orang berpendapat, jika seorang gadis belum dimintai izin, kemudian seseorang mencari siasat, kemudian dua orang saksi dusta bersaksi bahwa laki-laki tersebut telah menikahinya dengan kerelaannya, dan hakim memutuskannya secara resmi, dan suami tahu bahwa persaksiannya adalah dusta, maka yang demikian tidak mengapa untuk menyetubuhinya, dan termasuk pernikahan yang sah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab nikah. صحيح البخاري 6454. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا يحيى بن سعيد عن القاسم أن امرأة من ولد جعفر تخوفت أن يزوجها وليها وهي كارهة فأرسلت إلى شيخين من الأنصار عبد الرحمن ومجمع ابن جارية قال فلا تخشين فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة. فرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال سفيان وأما الرحمن فاسمعته يقول عن أبيه إن خنساء. Sahih Bukhari 6454 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Al-Qasim bahwa seorang wanita dari anak Ja'far merasa ketakutan, was-was, walinya menikahkannya sedang dia tidak suka, maka ia segera mengutus seseorang menemui dua syekh dari kalangan Ansor, Abdurrahman dan Mujama, dua anak jariyah. Maka keduanya berkata, janganlah khawatir, sebab Hansa binti Hizam pernah dinikahkan ayahnya sedang dia tidak suka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak pernikahannya. Sufyan mengatakan, sedang Abdurrahman aku mendengarnya berkata, dari ayahnya dengan redaksi, sesungguhnya Hansa. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab nikah. صحيح البخاري 6455. حدثنا أبو نعيم حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا كيف إذنها؟ قال أن تسكت. وقال بعض الناس إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزوج امرأة ثيب بأمرها فأثبت القاضي
نكاحها إياه والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط فإنه يسعه هذا النكاح ولا بأس بالمقام له معها. Sahih Bukhari 6455 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah, dan gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin. Para sahabat bertanya, bagaimana tanda izinnya? Nabi menjawab, jika dia diam. Sebagian orang mengatakan bahwa jika seseorang bersiasat dengan menghadirkan 2 orang saksi palsu atas perkawinan seorang janda dengan mengatakan atas persetujuannya, kemudian hakim menetapkan pernikahannya, padahal suami tahu bahwa sebenarnya ia belum menikahinya sama sekali, maka pernikahannya tidak masalah dan tidak apa tinggal bersama dengannya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab nikah. صحيح البخاري 6456. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن قلت إن البكر تستحي قال إذنها صماتها وقال بعض الناس إن هو رجل جارية يتيمة أو بكرا فأبت فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها فأدركت فرضية اليتيمة فقبل القاضي شهادة الزور والزوج يعلم ببطلان ذلك حل له الوطأ. Sahih Bukhari 6456 telah menceritakan kepada kami Abu Ashim dari Ibnu Jurayj dari Ibnu Abi Mulaikah dari Zakwan dari Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gadis dimintai izinnya. Saya bertanya, sesungguhnya gadis sering merasa malu untuk menyatakan persetujuannya. Nabi menjawab, tanda izinnya adalah diam. Sebagian orang berpendapat bahwa, jika seorang laki-laki tertarik menikahi hamba sahaya yatim atau gadis, lantas anak yatim atau hamba sahaya tadi menolak, lalu si laki-laki mencari siasat dengan menghadirkan 2 orang saksi bohong, dengan menyatakan bahwa si laki-laki tadi telah menikahinya dan si perempuan rela, kemudian hakim menerima kesaksian palsu tersebut dan suami mengetahui kebatilan kesaksiannya, maka boleh baginya menyetubuhinya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab larangan siasat dalam pernikahan. صحيح البخاري 6457. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلوى ويحب العسل وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنوا منهن فادخل على حفصة فأحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس فسألت عن ذلك فقال لي أهدت لها امرأة من قومها عك عسل فسقت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه شربا فقلت أما والله لنحتألن له فذكرت ذلك لسود قلت إذا دخل عليك فإنه سيدني منك فقولي له يا رسول الله أكلت مغفير فإنه سيقول لا فقولي له ما هذه الريح وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن يوجد منه الريح فإنه سيقول سقتني حفص شرب عسل فقولي له جرست نحله العرف طوس أقول ذلك ووليه أنت يا صفية فلما دخل على صودة قلت تقول صودة والذي لا إله إلا هو لقد كدت أن أبادرها بالذي قلت لي وإنه
ودخل على الباب فرقا منك. فلما دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله أكلت مغافير؟ قال لا. قلت فما هذه الريح؟ قال سقتني حفص شرب عسل. قلت جرست نحله العرفط. فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك. فلما دخل على حفص قالت له يا رسول الله ألا أسقيك منه؟ قال لا حاجة لي به. قالت تقول سودة سبحان الله لقد حرمناه. قالت قلت لها أسكتي؟ Sohih Bukhari 6457 telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah, mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyukai makanan yang manis-manis dan madu. Adalah kebiasaan beliau, jika beliau telah menunaikan sholat ashar, maka beliau melewati istri-istrinya dan mendekati mereka. Maka suatu kali beliau menemui Hafsah dan berada di sisinya lebih lama daripada kebiasaan beliau pada hari-hari normal. Maka segera aku tanyai beliau mengapa di rumah Hafsah sekian lama tidak seperti hari-hari biasanya. Beliau menjawab, ada seorang wanita kaumnya menghadiahinya sekaleng madu, lantas ia memberinya minum kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku mengatakan, demi Allah, kami pasti akan mengerjai beliau. Maka aku berkata kepada Saudah, jika Rasulullah menemuimu, dan ia mendekatimu, katakanlah kepadanya, ya Rasulullah, engkau makan buah mighfar? Tentu beliau akan mengatakan, tidak. Maka katakan kepadanya, lantas bau apa ini? Yang demikian karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa risih jika didapati bau yang kurang menyedapkan dari tubuhnya. Maka beliau akan mengatakan, Hafsah telah memberiku minuman madu. Maka katakanlah kepadanya, rasa madu itu telah berubah karena ada sesuatu yang dimakan lebah. Dan aku akan mengatakan yang sedemikian, dan katakan begitu ya Safiyah. Maka dikala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui Saudah, Saudah mengatakan, demi zat yang tiada Tuhan selain dia, nyaris aku terlebih dahulu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan yang kau ucapkan padaku, dan Nabi sudah berada di pintu karena takut terhadapmu. Dikala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat, saya mengatakan, ya Rasulullah, benarkan engkau telah makan buah mighfar? Tidak, jawabnya. Maka aku katakan, lantas bau apa ini? Nabi menjawab, Hafsah telah memberi madu kepadaku. Saya mengatakan, rasa madu itu telah berubah karena ada tawon yang memakan sesuatu. Ketika beliau menemuiku, ku katakan yang demikian. Dan dikala beliau menemui Sofiyah, ia juga mengatakan yang sedemikian. Maka dikala beliau menemui Hafsah, Hafsah bertanya, ya Rasulullah, maukah aku beri minum madu? Nabi menjawab, aku tidak butuh terhadapnya. Lantas Saudah mengatakan, demi Allah, kita telah mengharamkan madu untuknya. Aisyah berkata, ku katakan, diam kamu. Apostrof. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab larangan siasat ketika melarikan diri dari taun. صحيح البخاري 6458. حدثنا الحلاه بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام، فلما جاء بسرغ بلغه أن الوباء وقع بالشأم، فأخبره الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فرجع عمر من سرغ. وعن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن.
Sahih Bukhari 6458 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Maslamah dari Malik dari Ibnu Syihab dari Abdullah bin Amir bin Robi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berangkat ke Syam. Ketika dia sampai di suatu kota yang bernama Saraj, dia mendengar berita bahwa wabah sedang menimpa Syam. Maka Abdurrahman bin Auf mengabarinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kalian mendengar wabah berada di suatu kawasan, janganlah kalian datang ke sana, dan jika terjadi di suatu kawasan yang kalian diami, jangan kalian meninggalkannya. Spontan Umar meninggalkan kota Saraj. Dan dari Ibnu Syihab dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Umar pulang karena hadis Abdurrahman ini. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab larangan siasat ketika melarikan diri dari taun. صحيح البخاري 6459 حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب عن الزهري حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الوجع فقال رجز أو عذاب عذب به بعض الأمم ثم بقي منه بقية فيذهب المرة ويأتي الأخرى فمن سمع به بأرض فلا يقدمن عليه ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فرارا منه. Sahih Bukhari 6459 telah menceritakan kepada kami Abul Yaman telah menceritakan kepada kami Syuaib dari Az-Zuhri telah menceritakan kepada kami Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas. Ia mendengar Usamah bin Zaid menceritakan kepada Sa'ad bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbincangkan suatu penyakit. Beliau bersabda, itu adalah sebagai hukuman dan siksaan yang pernah digunakan untuk menyiksa suatu kaum, kemudian masih ada yang tersisa dari penyakit tersebut, sehingga terkadang datang dan pergi. Maka siapa mendengar suatu penyakit melanda sebuah negeri, jangan sesekali ia mendatanginya. Dan barang siapa di suatu negeri yang tengah dilanda penyakit, jangan ia mengungsi dengan niat menghindari penyakit itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab hibah dan syufah. صحيح البخاري 6460 حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ليس لنا مثل السوء. Sahih Bukhari 6460 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ayub As-Sakhtiani dari Ikrimah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang menarik kembali pemberian, bagaikan anjing yang menyantap lagi muntahannya, yang kita tak mempunyai perumpamaan lebih buruk daripadanya. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab hibah dan syufah. صحيح البخاري 6461 حدثنا الحله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع وقال بعض الناس الشفعة للجوار ثم عمد إلى ما شدده فأبطله وقال إن
اشترى دارا فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة فاشترى سهما من ماء سهم ثم اشترى الباقي وكان للجار الشفعة في السهم الأول ولا شفع له في باقي الدار وله أن يحتال في ذلك. Sahih Bukhari 6461 telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Jabir bin Abdullah mengatakan, hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan syufah untuk suatu yang belum dibagi, namun jika batas-batas tanah dan jalan pekarangan telah ditetapkan, tak ada syufah lagi. Sebagian orang berpendapat bahwa syufah bagi tetangga, kemudian dia berpegang dengan perkara yang dia perkuat, sehingga ia membatalkannya. Dan dia berkata, jika seseorang membeli rumah dan khawatir tetangganya menguasainya dengan syufah, maka dia membeli 1 saham dari 100 saham yang ada, kemudian ia sendiri membeli saham sisanya, maka si tetangga hanya memperoleh syufah pada 1 saham yang pertama, dan tidak berhak syufah pada saham rumah sisanya, dan dia boleh mensiasati hal itu. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab hibah dan syufah. صحيح البخاري 6462. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة سمعت عمر بن الشريد قال جاء المسور بن مخرم فوضع يده على منكبي فانطلقت معه إلى سعد فقال أبو رافع للمسور ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيت الذي في داري فقال لا أزيده على 4 ماء أما مقطعة وإما منجم قال أعطيت 5 ماء نقدا فامنعته ولولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما بعتكه أو قال ما أعطيتكه قلت لسفيان إن معمر لم يقل هكذا قال لكنه قال لي هكذا وقال بعض الناس إذا أراد أن يبيع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة فيهب البائع للمشتري الدار ويحدها ويدفعها إليه ويعوضه المشتري 1000 درهم فلا يكون للشفيع فيها شفعة. Sahih Bukhari 6462 telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah aku mendengar Amr bin Syarif mengatakan, Miswar bin Mahramah datang dan meletakkan tangannya di pundakku. Kemudian aku berangkat bersamanya menuju ke Sa'ad. Lantas Abu Rafi mengatakan kepada Miswar, tidakkah engkau suruh orang ini untuk membeli rumahku yang berada di pekaranganku? Ia berkata, saya tidak menambahnya melebihi 400, baik secara kontan atau kredit. Abu Rafi mengatakan, aku telah diberi 500 secara kontan, namun aku menolaknya, kalaulah aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga lebih berhak terhadap dinding tetangganya, niscaya aku tidak akan menjualnya kepadamu. Atau ia mengatakan dengan redaksi, niscaya tak akan memberikannya kepadamu. Saya berkata kepada Ma'mar tidak mengatakan demikian, namun dia mengatakan kepadaku sedemikian dan mengatakan, jika seseorang ingin menjual syufah, maka ia boleh melakukan siasat sehingga membatalkan syufah, dan penjual memberikan rumah kepada si pembeli, memberi batasan, waktu dan nilai, dan menyerahkannya kepada si pembeli, dan si pembeli menggantinya dengan 1000 dirham. Sehingga orang yang mempunyai syufah tidak mempunyai syufah lagi. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab hibah dan syufah. صحيح البخاري 6463.
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع أن سعد ساومه بيتا ب400 مثقال فقال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه لما أعطيتك. وقال بعض الناس إن اشترى نصيب دار فإراد أن يبطل الشفعة وهب لابنه الصغير ولا يكون عليه يمين. Sahih Bukhari 6463 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Amr bin Syarid dari Abu Rafi, bahwasanya Sa'ad pernah mengajukan penawaran rumah kepadanya seharga 400 mitskal. Lantas Abu Rafi menjawab, kalaulah aku tidak mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga lebih berhak terhadap dindingnya, niscaya aku tidak menjualnya kepadamu. Dan sebagian orang berpendapat, jika seseorang membeli bagian rumah, lantas ia ingin membatalkan syufah, dan ia berikan kepada anak kecilnya, maka ia tak wajib bersumpah. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat Mengelak. Bab siasat pengumpul zakat agar memperoleh hadiah. صحيح البخاري 6464. حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن أبي حميد الساعدي قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه قال هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، ثم خطبنا فاحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد فإن استعمل الرجل منكم على العمل مما ولان الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعير له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. Sahih Bukhari 6464 telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisham dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Saidi mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat Bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al-Latabiyah. Tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata, ini adalah hartamu dan ini hadiah. Spontan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berujar, kenapa kamu tidak duduk-duduk saja di rumah ayahmu atau ibumu sampai hadiahmu datang kepadamu jika kamu jujur? Kemudian beliau berpidato di hadapan kami, memuja dan memuji Allah terus bersabda, amma ba'd. Sesungguhnya saya mempekerjakan salah seorang di antara kalian untuk mengumpulkan zakat yang telah Allah kuasakan kepadaku, lantas ia datang dan mengatakan, ini hartamu dan ini hadiah yang diberikan kepadaku, kenapa dia tidak duduk-duduk saja di rumah ayahnya atau ibunya sampai hadiahnya datang kepadanya? Demi Allah, tidaklah salah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, selain ia menjumpai Allah pada hari kiamat dengan memikul hak itu. Aku tahu salah seorang di antara kalian menjumpai Allah dengan memikul unta yang mendengus, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik. Kemudian beliau mengangkat tangannya hingga terlihat putih ketiaknya seraya mengatakan, ya Allah, bukankah aku telah menyampaikan apa yang kulihat dengan mataku dan kudengar dengan dua telingaku?
Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab siasat pengumpul zakat agar memperoleh hadiah. صحيح البخاري 6465. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي رافع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الجار أحق بصقبه. وقال بعض الناس إن اشترى دارا ب20,000 درهم فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار ب20,000 درهم وينقده 9,000 درهم و900 درهم و99 وينقده دينارا بما بقي من 20,000. فإن طلب الشفيع أخذها ب20,000 درهم وإلا فلا سبيل له على الدار. فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه وهو 9,000 درهم و999 درهم ودينار، لأن البيع حين استحق نتقضي الصرف في الدينار. فإن وجد بهذه الدار عيبا ولم تستحق فإنه يردها عليه ب20,000 درهم. قال في إجاز هذا الخداع بين المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيع المسلم لا داء ولا خبث ولا غائل. Sahih Bukhari 6465 telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Ibrahim bin Maisarah dari Amr bin Syarid dari Abu Rafi mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga lebih berhak terhadap dinding rumahnya. Sebagian orang berpendapat, jika seseorang membeli rumah seharga 20.000 dirham, tidak mengapa baginya untuk mencari siasat dengan cara membeli rumah dengan harga 20.000 dirham, dan membayarkannya 9.999 dirham, dan ia membayarnya dengan 1 dinar sebagai pembayaran sisa 20.000 dirham. Lantas jika ada orang yang membelinya lagi, penjual pertama, maka ia pembeli pertama, mengharuskan pembayaran 20.000 dirham penuh, jika tidak, ia tidak berhak menempati rumah tersebut. Jika rumah diminta secara paksa, maka si pembeli pertama mengembalikan uang yang pernah dibayarkan yaitu sebanyak 9.999 dirham dan 1 dinar. Menurut ijma ulama sahih. Kitab Siasat mengelak. Bab siasat pengumpul zakat agar memperoleh hadiah. صحيح البخاري 6466. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتا ب400 مثقال وقال لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه ما أعطيتك. Sahih Bukhari 6466 telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Yahya dari Sufyan mengatakan, telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Maisarah dari Amr bin Syarid, bahwasanya Abu Rafi pernah mengajukan penawaran rumah kepada Sa'ad bin Malik seharga 400 miskal, dan ia mengatakan, kalaulah aku tidak mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tetangga lebih berhak terhadap dindingnya, niscaya tidak aku berikan kepadamu. Menurut ijma ulama sahih.